हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स आपने केमिति अछंती मु आशा करुच्ची आपने खुशी थे बिंदास थे चलतु कौन से बिना स्किप वीडियो कंटिन्यू करंतु। हेलो गाइस, आज हमारे फेयरवेल दिवस है तो आज इसको देखिए कैसे कैसे में तो हिंदी क्या नहीं तो कभी तक हुआ नहीं, आज ही हुआ। तो तुम आज को लिए क्या बोलना चाहते हो? बोलो 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 ना, कैसे बोलते हैं भाई, कुछ तो बता दे ना भाई। हेलो भाई, कैसे हो? हाय बोल दो, हाय हाय सुना तुम ही सही। हाय भाई बोल, हाय बोल, नहीं बोल, हाय बोल बे, हाय बोल, हाय भाई, हाय हाय। हेलो भाई, ऐसे ही बोलता है हमारे। बर्तमान आम मैंने आसी क्लासरूम में पहुँची अल्प बहुत कम छुआ आसिक बसी क्लासरूम टी मजामस्ती करदे आ समस्त हाल हाय करदे ये भाई मैंने तापर आ सब छुआ आसवे भिडियो जोड़ी रुहतु भिडियो कंटिन्यू करंतु आ बहुत दमदार होगा जाऊँगी भिडियो कारण यहाँ आमर शेष देखा। एक सेमिनार कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। उक्त अनुष्ठान सभापति श्रीयुक्त राजकिशोर मिश्र आम गणरे उपस्थित अछंती। तांको अनुष्ठान रे जे पिला मानकर भविष्य निर्माण करने किपरि शिक्षा प्रदान करा जाउछि, भविष्य कौन कर्म नियोजन व्यवस्था अच्छी एवं पिला माने किपरि सेतिरे चाकरी बा आत्मनिर्भरशील हो पाइबे से बाबद रे पुंखानुपुंख आलोचना करिया पई श्रीजुक्त राजकिशोर दास सार एवं आमर किसी समय प्रार्थना करेंगे आम मैंने भी सब प्रार्थना करूँ श्री जगन्नाथ ठाकुर पाखे एति प्रार्थना करूँ कि जमी समस्ते खुशी अच्छा आज भी आगामी दिन में से खुशी रुहतु एति जगतर जगन्नाथ ठाकुर पाखे आम प्रार्थना करुचु। जय जगन्नाथ। मो कॉलेज एडमिशन करूँ ये उद्देश्य नहीं कि आम आसीना मोर जो गोटे कॉलेज अच्छी बट मोर गोटे ट्रस्ट अच्छी जोटा बेसिकली स्किल इंडिया विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट आम करूँ। तो आमर प्राइम गोल रोचे जो पिला अच्छा आइदर अंडर ग्रेजुएट हूँ प्लस थ्री पिला हूँ प्लस टू पिला हूँ जो आइदर दे आर इन द सेकेंड ईयर और जो मैंने पास हो धंदामूलक शिक्षा आउ स्किल डेवलपमेंट विषय विभिन्न प्रकार नॉलेज दबा हूँ प्राइम उद्देश्य। तेणु मुझे भावुची से समय मो ठीक हाफ एन आवर आम नौ 20-25 मिनिट्स नौ गोटे परफॉर्मेंस एप्टीट्यूड टेस्ट हो से टेस्ट 10 to 15 मिनिट्स आमर सेमिनार हो। तो आज आलोचना शुरू जेहेतु प्रथम सभार आयोजन करार तथा पूरा टीम तथा आज जो पिला छात्र छात्री समस्त हृदय सहित धन्यवाद। जो मैंने प्लस टू सेकेंड ईयर हेलो गाइस, हेलो भाई, यार देखो आज हमारे एग्जाम हो रहे थे तो आज हम एग्जाम में पास हो गए। कितना नंबर? 9 नंबर डी बी बी बी। बर्तमान आमर एग्जाम शेष है आमर एजुकेशन सार बर्तमान क्वेश्चन सब उठे नहीं होती पाठू देखिपे पिला रिएक्शन केमिति ये हूँ आमर प्रिय एजुकेशन सार। एग्जाम शेष है बर्तमान आमर सार आनी टिफिन आम मैंने नब सब ग्रहण करूँ कौन अच्छी देखा। बर्तमान आम मान टिफिन आसी पहुँची
ଜାଣିନୁ ଟିଫିନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର। ଟିଫିନ୍ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ, କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଫେସ୍ କରିବୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିଫିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ରିଭିଲ୍ କରିବା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ। ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଯାଇକି ଦିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। माझ्या देव माझ्या माझ्या देव माझ्या ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଟିଫିନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ନର୍ଭସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଛି ଭିତରେ ମାଜା, ଗୋଟେ ବଟର ବିସ୍କୁଟ୍, ଗୋଟେ ଝରି ଭଜା। ଆମେମାନେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି, ଯାହାକି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମର ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେମିନାରରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଲେଜରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଲେଜରୁ ସାର୍ ମାନେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଫେରୱାଲ୍ ସେରିମନିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସାନ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କରିଲେ। ଆଉ ୱେଲକମ୍ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ବନ୍ଦାପନା, ଫୁଲ ସବୁକିଛି ଆମ ଉପରେ ପକାଇ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ ଆଉ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେନ୍ ବି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଝିଅ ଏବେ ସରିବା ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଅ ସବୁ ଆସିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଅ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି କି ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଥିଲୁ ତମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ। +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ବେଞ୍ଚରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଇଠି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ପିଲା ଆସିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। 5 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ନିର୍ମଳ ସାର୍ କେତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ତୁମର 12 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ହେଉଛି, ଆଉ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲା ବି ସେତେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ତ ଯାହା ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ସେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଥମେ ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳ ଗଲା, ତାପରେ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମଣ୍ଡଳ ଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଅଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ କିଏ ଗାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆଜି ଭଲ ଗାଇବ।
प्रिंसिपल सर नहीं भी आसो बाहर जा सब क्लास पुणी देखिए तुम सब बाहर क्लास चली सब देखिए बाहर और क्लास सब क्लास भी क्लास ना तो पिला क्लास तुम्हें से क्लास रूम कर कहीं मत बसिकी ना सेमती करिया किसी भल जे तुम्हें भी क्लास कर परिबनी आ किसी पिला भी क्लास कर परिबनी तो क्लास चली तो क्लास करिया में दियो से पाखे बसतो हसिबो त कहा डिस्टर्ब हो क्लास मैं क्लास अच्छी न डिस्टर्ब होउची तुम्हें सब से बसिबो हसिबो के क्लास भी करिबनी कि क्लास आस भी करिया फिर होनी तो चेष्टा करो जे पिला को क्लास चली से भी टिके खान रहिले सब भलो ना तुम्हें सब हसिबो मजाक करिबो तो सब बेले सब जगह ठीक नहीं मैं त्याग भाषण दिया कि समस्त हसुच अरे जी बहुत शुण ना समस्त हसिबो मजाक करिबो कि पाखरी खाली चुप बसिकी रही गले किसी हेइजो कि ना किसी हबनी तुम्हें पार्टी गले सब ठीक हेइजो सब तो बहुत पार्टी करिबो जानी तू सेती कहली किसी पिला को खराब लागी कि मजे बुलते जाओ खराब लागी कि जते काटियो तो भलो ପାଇଁ केला ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିବା ଉପରେ କାରଣ ଆମର ଶେଷ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ଆମର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରିବେ। ଆମର ଫେୟାରୱେଲ୍ ସେରିମନିକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କଲୁ ଏବଂ ଆମର ଟିଚର୍ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କଲୁ। କାରଣ ଏତିକି ଦୁଃଖ କି ଆଉ ଦେଖା ହେବନି କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି କି ଆମର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହ କାହା ସହିତ ବି ଦେଖା ହେବନି। ଆମେମାନେ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଟିଚର୍ମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସିବା ଆଉ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ନଥାଏ। ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମର ଟିଚର୍ମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଏହି କଲେଜରେ ଆମେମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସ୍ନେହ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛୁ କେମିତି ଭୁଲିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।